बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष। आज वीडियो लाए हैं फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हिंदू फीमेल विजिट्स मदीना। तो ये है स्मृति ईरानी, जो कि है एक पॉलिटिशियन है इंडिया में। तो ये मदीना विज़िट किया है। तो ये हिंदू के लिए जगह मतलब जा सकते हैं कि नहीं वो पता नहीं था। तो अभी ये विज़िट किया है, तो देखते हैं वीडियो में क्या है। चलिए चलते हैं। मुतनाज़ा समझी जाने वाली भारतीय अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है, जहां उन्होंने हज 2024 के लिए भारत और सऊदी अरब के माबैन मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी वजीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ज़ुबीन ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ज़ुबीन ईरानी पहली गैर मुस्लिम खातून है जिन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ज़ुबीन ईरानी ने मस्जिद नबवी, उहद के पहाड़ों और मस्जिद कुबा का दौरा भी किया। Union Minister for Minority Affairs Smriti Irani has recently visited Medina during her two-day trip to Saudi Arabia. She's been accompanied by Minister of State for External Affairs V. Muralidharan. She's also interacted with the Indian Hajj pilgrims and Umrah pilgrims from India. माइक बना रहे हो? मक्का और मदीना शहर दुनिया के हर मुसलमानों के लिए सबसे अहम और मुक़द्दस तरीन शहर हैं। और जब कोई चीज़ ख़ास होती है तो इसका ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल भी हुआ करता है, जो कि आम चीज़ों से हटकर होता है। मक्का और मदीना शहर का ख़ास प्रोटोकॉल इसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं दिया, और ना ही दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी अकीदत और एहतराम की वजह से दिया है, बल्कि इसे ये प्रोटोकॉल दिया है अल्लाह ने। और वो ये है कि यहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम जो कि नापाक हैं इस पाक सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकते। कुरान करीम की सूरह अत-तौबा आयत 28 के अंदर अल्लाह पाक मुसलमानों को हुक्म देता है कि ए ईमान वालों, मुशरिक नापाक हैं तो इस साल के बाद वो मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाएं। और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। कुरान करीम की इन आयात के अंदर मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म इसीलिए दिया गया है कि वो इस जगह की ना तो अहमियत को समझते हैं और ना ही इसे एक टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा मुकद्दस समझते हैं। मगर इसके साथ साथ मक्का के बाद मदीना मुनव्वरा भी मुसलमानों के लिए इतना ही अहम और मुकद्दस है कि यहाँ पर भी किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला मुसलमानों के लिए इतना ही तकलीफ दे है जितना कि मक्का के अंदर, क्योंकि गैर मुस्लिम इस जगह की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते। और अगर खुलेआम इन्हें इस जगह पर दाखिले की इजाजत मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे शर्मनाक तौहीन अमेज वाकयात हमें मुसलसल सुनने को मिलते रहेंगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर टूरिस्ट तो पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता तो नहीं होता, और अपनी जहालत के अंदर कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे हो। इसीलिए ऐसी खास जगहों का खास किस्म का प्रोटोकॉल हुआ करता है। हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मदीना मुनव्वरा के बाहर से देखी गई, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा के बाहर मीडिया और सऊदी ऑफिशियल्स के साथ एक ऑफिशियल दौरे पर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। इस मुकद्दस जगह पर इस औरत ने अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था, और ना ही इसे इस जगह के कोई अदब का ख्याल था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए इन जगह की अहमियत एक टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है और मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर कितने जुल्म कर रही है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन ये औरत बाकायदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती है। और इसी औरत को स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर इस मुकद्दस जगह पर बुलाकर इस जगह की न सिर्फ तौहीन की गई है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा है। सऊदीया के इस प्रोटोकॉल ने इस गैर मुस्लिम को दुनिया की ऐसी पहली औरत बना दिया है जो कि इस मुकद्दस जगह पर विजिट कर रही है। सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों की नहीं बल्कि अपनी मलकियत समझते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू होगा तो मजीद एक्सट्रीम तक बढ़ता जाएगा, और बहुत जल्द आपको मस्जिद नबवी के अंदर और हरम काबा के अंदर भी ये काफिर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ घूमते नजर आएंगे, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा, जैसे इस वक्त सब खामोश हैं। और सिर्फ मस्जिद नबवी ही नहीं बल्कि इस औरत को ओहद पहाड़ और मस्जिद कुबा का भी दौरा करवाया गया, और यहाँ के मुसलमान खुशी के अंदर इसके साथ ऐसे सेल्फियां ले रहे थे जैसे ये बहुत ही बड़ा कोई बरकत का काम है, या फिर इस औरत ने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है जो कि इससे पहले कोई नहीं कर सका। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब बज़ाहिर तो ये औरत हज के लिए दिए जाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों की सहूलियात का जायजा लेने के लिए पूरे वफद के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन जो औरत खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानों के लिए जानी जाती है, इसे हज के लिए आने वाले मुसलमानों को मिलने वाली सहूलियात की फिक्र हो रही है। कितनी अजीब सी बात है। लेकिन असल मामला कुछ और है।
اصل میں سعودی عربیہ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور سعودی عربیہ کے اندر ہندوستان کے لاکھوں لیبر کام کرتے ہیں جو کہ ہر سال یہاں سے پیسے کما کر اپنے ملک واپس بیچ کر ہندوستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات کافی خراب چل رہے تھے۔ لیکن اب ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک اسٹیٹ وزٹ کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دی جانے والی سہولیات کو پروپیگنڈا بنا کر کیا گیا، جو کہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اور معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ایک وزٹ ہے، نہ کہ مسلمانوں سے کسی ہمدردی کی بنیاد پر۔ جس طرح اس سے پہلے اللہ کے قانون اور اسلامی روایات کی دھجیاں جدت کے نام پر سعودی عربیہ کے اندر اڑائی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح سے آنے والے وقتوں کے اندر اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم پھر بھی خاموش ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی کئی غیر مسلم ٹورسٹ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں، جیسا کہ یہ ایک ویڈیو جو کہ بہت ہی پرانی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی ویسٹرن لڑکیاں ولگر لباس کے اندر مسجد نبوی کو ایک ٹورسٹ پلیس سمجھ کر یہاں پر داخل ہو گئی، جنہیں باہر سے ہی سعودی پولیس نے سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی بین تیزان نے اچانک مسجد نبوی سے اپنی تصویر بھیج کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی صحافی جو کہ پریزیڈنٹ اوباما یعنی سابق امریکی صدر کی پریس کوریج کے لیے یہاں پر آیا تھا، اچانک سے یہاں پر گھومتا ہوا پایا گیا۔ یہ واقعات بے شک سعودی اتھارٹی کی مرضی کے خلاف تھے، مگر جس طرح سے آج سعودی پروٹوکول کے اندر ایک غیر مسلم عورت کو اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت جلد ٹورزم کے نام پر سعودی حکومت بھی یہاں پر لوگوں کو کھلے عام گھومنے پھرنے کی اجازت دے دے گی، اور دنیا بھر کے مسلمان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر دوستو، ہم نے مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق سوال اٹھا کر ان اتھارٹیز کو شرم دلوا کر اسے روکنے کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ شاید اللہ کے خوف سے نہیں تو عوام کے خوف سے ہی اپنی اصلاح کر لیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہندو وزٹ کیا ہوا ہے سعودی پر، ایک یہ پولیٹیشین ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ لیبرز، انڈین لیبرز کام کرتا ہے جو وہاں پیسے کما کے انڈیا بھیجتے ہیں اپنے فیملیز کے لیے، تو اس سے زیادہ شاید اتنی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی ہندو ریچولس اور اسپریچولیٹی اور تھاٹ پروسیس ہوتی ہے اور جو مسلمس تھاٹ پروسیس ہوتی ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ چیز میچ نہیں کر سکتی کبھی بھی، کہ آپ مطلب باتیں کر سکتے ہو یا آپ ہاں کر سکتے ہو، پر اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے دونوں چیز پڑھی ہوئی ہے، دونوں چیزوں کی نالج ہے، تو اس حساب سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہوتا ہے۔ جیسے کرسچینٹی اپوزٹ ہوتا ہے ہر ایک چیز سے، کہ آپ جیسے الکوہول ہے یا ڈرگز ہے تو وہ حرام ہے اسلام میں، تو باقی سارے ریلیجن میں نارمل چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو اس حساب سے بیریئر ہوتا ہے، تو اس لیے شاید الاؤڈ نہیں ہے کوئی بھی غیر مسلم نان مسلمس مدینہ، کیونکہ وہ ہولی پلیس ہے فار مسلمس، اینڈ وہ رہنا چاہیے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، کہ وہ یونائٹ کرتا ہے لوگ، جو بھی مسلمس ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اچھا لگا یہ ویڈیو سن کے، اور بھی نالجبل ویڈیوز ہم لاتے رہیں گے ایسی، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔